को नमस्कार। ओएसटीटी ଏବଂ एसएसबी टीजीटी बा आरएसटी सीबीटी रे आସୁଥିବା ଗୋଟେ କବିତା ହିନ୍ଦୀ କବିତା ଯାର ନାଁ ହେଉଛି ତାଜ। ଆଜି ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। କବିତାଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କବି ସୁମିତ୍ରାନନ୍ଦନ ପନ୍ଥ। ସୁମିତ୍ରାନନ୍ଦନ ପନ୍ଥ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିକା ସୁକୁମାର କବି କୁହାଯାଏ। ତାମାନେ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ସେ ସବୁବେଳେ କବିତା ଲେଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଜ କବିତାଟି ଗୋଟେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ କବିତା। ତାମାନେ ହେଉଛି ମଣିଷ ମନରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ରୂଢ଼ିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦୂରେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ବା ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ତାହା ହିଁ ଏହି କବିତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କବିତା ତାଜମହଲ ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ତାଜମହଲକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଜମହଲକୁ ବନେଇଛନ୍ତି ଶାହଜାହାଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରର ସମାଧି ଦେବା ପାଇଁ ବା କବର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ତାଜମହଲଟିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଜମହଲ ନିର୍ମାଣ କରି ସେ ଗୋଟେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶବକୁ ପୂଜା କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ମୃତକ ବା ମୃତ ଜୀବ ବା ମୃତ ଲୋକଟିର ଶବକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ସେଇ କଥାକୁ କଟାକ୍ଷ କରି ବା କମେଣ୍ଟ କରି ସୁମିତ୍ରାନନ୍ଦନ ପନ୍ଥ କହୁଛନ୍ତି, हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, हाय विषर्ण निर्जीव, जब विषर्ण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, संग सौंध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षोधातुर बास विहीन रहे जीवित जन। माने कवि कहते जे मृत्युर एठी जी जो लोकटी मरी जाइछि बा मृत्यु बरण करछि से लोक को पूजा करिया पई एमिति पूजन व्यवस्था कराउछि। एमिति ताजमहल टी तैयारी कराउछि जेतेबेले जनता बा देशर लोक माने विषर्ण बा दुखी उदास हेकि अछंती, निर्जीव भली पड़ी रहिछंती, खाइयाकु नाही घरे। से समय भारतीय मानकर अवस्था एते शोचनीय। से समय मुगल मानक शासन समय लोक माने खाइयाकु मध्य पाउनांती, निर्जीव भली पड़ी रहिछंती। किंतु आज से मुगल शासक जने शाहजहां जे कि कौन करुछंती, निज पत्नींकर मृत शरीर को कबर देई से जगार गोटे माने गोटे मार्बल रो मंदिर स्वरूप जमती ताजमहल तैयारी करछन, गोटे महल तैयारी करछन। संग सौंध माने होची संगमरमर का महल में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहे जनजीवन। माने गोटे मृत लोक पई आज शाहजहां तैयारी करछंती गोटे सुंदर महल, जोटा कि मार्बल तैयारी हेची। किंतु एपटे तांकर राज्य रे तांकरी देश रे जनता आज लंगड़ा एवं क्षुधातुर माने भोकिला भोग से व्याकुल आ बास विहीन माने तांकर रहिया पई भी घर नाही। कवि कहउचंदी जे जेतेबेले निज जनतांक कथा मुगल शासक बुझी पारनांती, तांकर जनता आज लंगड़ा अवस्था रे बा खाद्य तांक पाखरे नाही, तांक पारे घर नाही, से अवस्था को दूर न करी आज गोटे मृतक लोक पई से आज गोटे संगमरमर बा मार्बल रो महल तैयारी करछंती। मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रति, प्रेम अर्चना यही करे हम, मरण को वरण स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण। माने कवि कहउचंती जदि गोटे मृत व्यक्ति पई आम राजांकर एते माने व्याकुलता, ताहले आमे चलो समस्ते मृत्यु को वरण करिया बा समस्ते मरीजिवा। चलो समस्ते मरीगले कौन हम ना, आमे भी से भले आम पई भी महल तैयारी हम, आमको भी समस्ते पूजा करेंगे। मानव ऐसी भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, माने जीवित लोकों पई तांकर कौनसी दर्द नहीं, तांकर कौनसी बा कौनसी चिंता नहीं। किंतु माने समस्त को देखिले से विभिन्न प्रकार अत्याचार करछंती, किंतु आत्मा का अपमान करछंती, आत्मार अपमान करछंती। किंतु प्रेत जो माने मरी गलेनी
ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ମରିଯାଇଛି ତା ପ୍ରତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ବା ସେଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପତ୍ନୀଙ୍କର ମୃତ ଶରୀର ବା ତାଙ୍କର ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏତେ ବଡ଼ ମହଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମାର ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବିତ ଆତ୍ମାର ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେତ ସହିତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ବନ୍ଧୁତା କରୁଛନ୍ତି ବା ପ୍ରେତକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଏହି କରେ ହମ୍। ଯଦି ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍, ବା ଯଦି ଆମ ରାଜା ଯଦି ମୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବା। କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜନତା ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଜନତା ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ଜବରଦସ୍ତ ଆଦାୟ କରି ମୋଗଲ ଶାସକମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାର୍ବଲର ବା ସଂଗମରମରର ମହଲ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୃତ ଲୋକ ପାଇଁ। ଏଠି ଜୀବିତ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେହରେ କପଡ଼ା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜୀବିତ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଣେ ମୃତ ଲୋକ ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ମହଲ ତିଆରି କରାହେଉଛି। କବି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମରିଯିବା, ଆମର ବି କଙ୍କାଳ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ସ୍ଥାପିତ କର କଙ୍କାଳ ଭରେ ଜୀବନ କା ପ୍ରାଙ୍ଗଣ। ମାନେ ଆମର ଜୀବନ ବି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଆମକୁ ବି ଲୋକ ଭଲ ପାଇବେ, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ବି ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ତିଆରି କରାଯିବ, ଏଇଭଳିଆ ମହଲ ଆମ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯିବ। ସବକୋ ଦେ ହମ ରୂପ ରଙ୍ଗ ଆଦର मानन का मानव को हम कुत्सित चित्र बना दें सबका। गत युग के बहुधर्म रूढ़ी के ताज मनोहर मानव के मोहांध हृदय में किए हुए घर। सबको आम रंग रूप देकी ताको कौन आदर सम्मान करुचे। सबको मानव को हमें कुत्सित चित्र बना दें सबका, ताहले आमे चलो माने समस्त को सबक बने दवा। सबको दे हम रूप रंग आदर मानन का, मानव को हम कुत्सित चित्र बना दे सबका। चलो आमे माने एठी कौन कराउची ना, एठी जो जीवित लोक माने अछंती तांको कौन कराउची, सब भली ट्रीटमेंट कराउची। तांको प्रति किछि माने शासकंकर कौनसी चिंता नाही, से के बंचिले मले किछि सेतरे चिंता नाही, किंतु से मृत शरीर तांको सबको केमती रखा जीव बहुत दिन पर्यंत, से पाई महल तैयारी कराउची। गत युग के बहु धर्म रूढ़ी के ताज मनोहर मानव के महान हृदय में किए हुए घर। माने आगुरु से समय रे मनीष भितर एते रूढ़ीवादी चिंताधारा रही जे ताज गोटे मृत व्यक्ति पाई माने ताजमहल तैयारी कराउची। जोटी की जनता माने खाया पाउनथले से जगह रे मृत व्यक्ति पाई ताजमहल तैयारी कराउची। गत युग माने बीता हुआ समय या प्राचीन काल में जो पुरानी परंपरावादी मान्यता थी, मानव के मोहांध मोह, एटा होची मृत व्यक्ति प्रति मोह। कवि कहते मृत व्यक्ति प्रति ए शासकों एते मोह कहीं, निज जनता को टिके खाया दे पारना, निज जनता प्रति कौन चिंता ना, कौन निघा ना, किए बंचिले किए खाया पाऊना, कहार पाखे घर भी ना, से कथा ये शासकों चिंता ना, किंतु गोटे शव प्रति एते तांकर महांद मोह हो से आज एत बड़ माने ताजमहल तैयारी करछंती। मानव के मोहांद हृदय में किए हुए घर। मनीष भितर कौन है ना मोहांद मोह रे अंध हो से ता मन रे कौन है ना मोह घर करनी। भूल गए हम जीवन का संदेश अनस्वर, मृतकों के हैं मृतक जीवितों का है ईश्वर। माने कहउचंती जे भूल गए हैं हम जीवन का संदेश, माने जीवन रो संदेश होची कौन, आमे आज भूली जाइचे। आमे जीवन रो संदेश कौन ना, जीवन संदेश होची समस्त को सम्मान दवा, किसी सेवा करवा, समस्त प्रति ध्यान दवा, किंतु आज सेगुड़िक मनीष सब भूलीगला। मृतकों पाई आज मृतक हो जाइए, माने मृतकों को सबको सम्मान दौची, किंतु जीवित वस्तु को जीवित लोकों को सम्मान दौनी। जीवितों का है ईश्वर। जदि से मृतकों को पूजा करी बा मृत लोक को पूजा करी से आज जीवित मनुष्य मानकर कौन है सी आज ईश्वर हो जाइछंती। किए से जो मुगल शासक निजे मृतकों के हैं मृतक जीवितों का है ईश्वर। तेणु जो माने
ଆଜି ଯିଏ ମୃତକୁ ପୂଜା କରୁଛି ସିଏ ଆଜି ସିଏ ମରିଯାଇଛି, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଜୀବିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଜୀବିତ ମଣିଷଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କଣ କରେ ନା ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ କଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମୃତକ ମାନଙ୍କ କଥା ମାନେ ଜୀବିତ ଲୋକଙ୍କ କଥା ନ ଚିନ୍ତା କରି ମୃତକ ମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମରିଲା ସହିତ ସମାନ ହେଇ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ତେଣୁ କବି କୁତ୍ସିତ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ କୁତ୍ସିତ କାମକୁ ବା ତାଜମହଲର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏଠି କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଜମହଲର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏଠି ମାନେ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ଜନତା ଆଜି ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି, ଏତେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଜି ମାର୍ବଲର ତାଜମହଲ ତିଆରି କରାହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ସେଠି ଶବକୁ କବ୍ର ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁ ମୁମତାଜଙ୍କର ଶବର ସେଇଠି ପୂଜନ କରାଯିବ ବା ପୂଜା କରାଯିବ। ଶବକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜୀବିତ ମଣିଷଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଯେଠି ଜୀବିତ ମଣିଷ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, କପଡ଼ା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଘର ନାହିଁ, ସେମିତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ଆଜି ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆଜି କଣ କରୁଛନ୍ତି, कंकाल स्थापन कर स्थापित कर कंकाल भरे जीवन का प्रांगण, माने जीवन का माने आमे कंकाल को स्थापन करछे किंतु आमर जीवित लोकन कथा आमर चिंता नाही। एते रूढ़ीवादी चिंताधारा रे से ताजमहल टी तैयारी हेची। कवि कहउचंती एते रूढ़ीवादी चिंताधारा रे से ताजमहल तैयारी हेची जोठी की महानद ହେଇଯାଇଛି, ରାଜାଙ୍କୁ ମହାନଦ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଶବକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜୀବିତ ମଣିଷଙ୍କୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ହେଇଛି କଣ ନା ନା ଆମେ ଜୀବନର ସନ୍ଦେଶକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଜୀବନର ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାହାର ଅଭାବ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଅଭାବରୁ ଦୂର କରିବା, ଏସବୁ ହେଉଛି ଜୀବନର ସନ୍ଦେଶ। କିନ୍ତୁ ମୃତକଙ୍କ ହେ ମୃତକ, ଜୀବିତୋं କା ହେ ଈଶ୍ୱର। ମାନେ କବି କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ଯିଏ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି କରୁ, ସିଏ ମୃତ ଭଳି ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମୃତକ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ। ଯେତେ ମାନେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯୋଉଠି ରୂଢ଼ିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବହୁତ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରାହେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କବି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କବି ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବହୁତ ଭୁଲ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜୀବିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର, ଜୀବିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ସେ ଏମିତି ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କଣ କରାହେଉଛି ନା ମୃତକଙ୍କର ପୂଜା କରାହେଉଛି ବା ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପୂଜା କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉ ନାହିଁ ବା ଜୀବିତ ଲୋକଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝାଯାଉ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ କବିତାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।